Welcome back. Has got functions in Python هنرينا مالتي lesson 7. Okay. So Python functions. So a Python functions we can methods تاعيهم لول هنرينا مالتي. So a function is a block of organized code, reusable code that is used to perform single and related action. So function كنقول تلنا organized لهونه code يللو and reusable. So to وانا تقم نايت function نولكع to reusability እዩ مملس خام متقام مالتي حدا function حدا جزء صحيفنا كأو أفتي لدلنا وانا توعنا نتقملو مالتي so to وانا تقمو نايت function reusable እዩ مالتي plus كع function بزعبة single and related action يلو بزعبة حدا topic نا related لخون نجارات after topic net topic related لخون نجارات راح يكوجع الخل مالتي so functions provides better modularity for your application and high degree of code reusing so هم تلو الحكم high degree of code reusing سلالهم function أو Python بتعمي تقامتي كونه لهم نجارات تم حدا يوم مالتي so functions as you must know, as you already know, which is Python gives you many built-in functions like print, etc. But you can also create your own function. These functions are called user-defined functions. So our Python سلسة عينة functionات اللو تحدا built-in function كنا قلت لنا بوعلو بPython already define لتجاورو functionات مالتي هم نت print لول print بزح جزء نارنا يمتزيننا print نقول تلنا أسوينا ينانتو عنيرنا function بعلنا define يجورناي already it's a built-in function so هم زيهم لامسوا الfunctionات تاينولهم built-in functions نقولهم مالتي خلوت بتاع مسحات لهم built-in functions ون خنريهم منا مالتي بعلنا define نجورهم كع تايب بحال مالتي شومم وين يملاحتي user defined functions يبحال مالتي so user defined functions كبحال تلو بعلنا define نقولهم functionات مالتي and the third one is anonymous functions so تايم خنرينا okay so Python functions هم تلو لكم there are three types of functions in Python okay so built-in functions تايم ملنا the Python interpreter has a number of functions built into it that are always available. They are listed here in alphabetical order لنا so كنريو منا مالتي من يوم بلخون للو like reverse upper lower print خلط functionات اللو مالتي which is already بPython define لتجاورو functionات تخلي تعيدنا ينرنا user defined functions يوم so user defined functions are which is the functions defined by user بيوزر يوم define لقبرو just تايناتهم حالي مالتي user defined functions يبحال مالتي they are defined with the keyword def so user defined function مخانونا ليه مخان بخمينا نفلتو def لول keyword ندحر حاليو هم تو بقدم نارنا يول مثلا def لنا كأونايت functions منا خدتلنا نيرنا تلي رسعهم مالتي so def لول تلي user defined function يوم مالتي and then the third one is anonymous function so which are also called lambda functions because they are not declared with the standard def keyword يقولنا على مالتي so اليوم بتو def keyword يهوني declare الجبر مالتي so اليوم تاينا من نتوع من نايم نيرنا lambda functions يبحال مالتي okay so structure of Python functions structure كنقول تلنا function همي design خجبرهم للو مالتي so def نقول which is user defined function نمسح فينا دلنا لنا كونايت function سم كأوقنف which is both side قنفنا قمت مالتيو كأوستو لدلي parameter نحرد على وسط خونه parameter نعتيلو كأو تقنف مساعتنا colon كأب تحتو indentation حلينا مالتيو function docstring البحالنا مالتي so function docstring نقولت لنا function بزعواتها يكسر حمل خل short description نصحفلو خيد يو مالتي so triple quote نتكلم after function docstring triple quote which is سلسته quote نتكلم مالتي زين من تايل تغمنا like come to comment لارنا
ንምንታይ ይጠቅመና ማለት እዩ እዚ ከዓ function ብዛዕባ እንታይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ብሓፂር description አው እንጽሕፈሉ ኸይዲ እዩ ማለት እዩ ካብ ድሕሪኡ እቲ function body እዩ ክመጽእ function body ማለት to main content of the function ይኾን ኣሎ ማለት እዩ to target ና እንታይ ይኾን ኣሎ function body ይኾን ኣሎ and then finally return expression ነቕምጥ ኣለና ማለት እዩ so return ማለት እቲ function ሰሪሕና ያለና define ገርልና ያለና so ክንጽውዖ ተለና እቲ function لخونه መልሲ ከና ከለለው so that's why return ነው ለለና አመጨረሻ return ነው ለለና ለምንታይ ማለት እዩ function ልሰርሖ ስራሕ ልምልሰልና ማለት እዩ let's say ምድማር ተኾይኑ ኣብዚ ዘሎ ፓራሜትር a, b ኮን ይኽእል እዩ so ኣብዚ c equals to a plus b እንድሕር ዳኢልና to body and the return ንገብሮ ምን ይኾን ኣሎ ማለት እዩ to c ይኾን ኣሎ c ታዩ ስለዚ the sum of a plus b ይኾን ኣሎ ማለት እዩ